السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو تمرين في لا كونتينيتي، بالضبط ليكزارسيس 79 باج 62 المفيد. دونك هذا فيه كيسيون وحدة، عاطينك هنا اون فونكسيون اف وعاطينك هادو دي ريال. Donc montrer qu'il existe un réel C tel que f de C est égal à ce réel. Voilà le symbole هذا شيء sigma f de xk k est égal à n. Et là عندكم واحد ce qu'on appelle un index. Voilà k il varie de 1 jusqu'à n. Il prend toutes les valeurs entières entre 1 et n. Donc si vous voulez f de x1 plus de f de x2 et on arrête lorsqu'on arrive à xn. Donc diviser, multiplier par 1 sur n, diviser 1 sur n. Là je te dis l'écriture مزيان. هذه c'est le moyen arithmétique ديال هاد لي غيال. ومن هنا لا كلي دو لا سوليسيون. علاش؟ لانه هاد لو موين هادي غتكون كبر من اصغر لا بلو بيتيت فالور في هادو اللي غادي نسميها واحد اف دو اكس اي، وهنا غادي نسميها اف دو اكس جي، وغتكون دونك هاد لا موين كومبريز غادي نسميها ام كومبريز اونتر هادي لي فالور. اي دابخي لو تيورم دي فالور انترميديير غتقول لي il existe un C compris entre xi et xj tel que f de c est égal à n. بتقولوا لي تيورم دو موين ماشي هو هذا، نو هذا هو باردون. بتقولوا لي تيورم ديال لي فالور انترميديير ماشي هو هذا، نو هذه هي لا فيرسيون جينيرال ديال تيورم دو موين. علاش؟ لانه نتوما لا فيرسيون اللي كنستعملو بزاف فاش يقول لك اف دو بي اف دو ا صغر من زيرو implique qu'il existe C appartenant à B tel que f de C égale à 0, bien sûr avec la condition de continuité. Et là, tu dis que son de signe contraire, il ira à 0, il est compris entre les valeurs, la plus petite valeur et la plus grande valeur. Voilà qu'il y a la version la plus générale, parce qu'il y a un cas compris entre deux images, f de alpha, f de bêta. Lorsque f est continu, alors on peut trouver, alors il existe C compris, bon il m'a dit en général compris entre alpha et bêta tel que f de C est égal à k. هذه la version générale. ومنين جات راه ملي كتقولوا l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle، قبل كاع ما ديروا لو كا ديال ستريكتومون مونوتون ها هو هذا، لان entre deux images il y a toujours des images. هذه هو التيورم دي فالور انترميديير، سي سا لو تيورم دي فالور. جاي وسميانيت اسم على مسمى، لانه اشنو هو الفالور انترميديير يعني اللي جاو بين هاد جوج. دونك tout réel qui est compris entre deux images est lui-même une image، c'est-à-dire il admet un antécédent. دابا غادي نريديجيو هادشي غادي نديرو في لا فورم bien la forme convenable pour la présentation. Donc باش غادي نبداو لا بروميير شوز. دونك اش قلنا باش جينا انه وماركينا هاد لي ريال عندهم une plus grande valeur et une plus petite valeur. Donc je vais désigner soit f de xi, la plus petite valeur des réels f de x1, f de xi, voilà. f de x1, f de x2 jusqu'à f de xn. Et f xg, la plus grande valeur. Valeur de série. La plus grande valeur. Alors, bon, on va montrer que
dit que la moyenne est comprise entre f de xi et f de xg. C'est simple. Donc f de x1, il est compris entre f de xi et f de xg. De même, f de x2, elle est comprise entre f de xi et f de xg, etc. Jusqu'à dernière valeur, xn, il est compris entre f de xi et f de xj. Alors, on va additionner ces inégalités terme à terme. Alors, qui vont additionner ces termes, ces inégalités, pardon, terme à terme. Voilà. On obtient là une fois. Maintenant, on va additionner f de x une fois. On a, j'obtiens la somme f de x1, f de x2 jusqu'à f de xn inférieur ou égal à n f de xg. J'obtiens que la moyenne, voilà, j'ai dû vous montrer, divisé par n est comprise entre f de xi, f de xg. Voilà. J'ai dû vous montrer ce que j'ai affirmé déjà. Et là, c'est presque fini. Alors là, c'est le réel qu'on m'a donné. 1 sur n sigma f de xk, k, comprise entre 1 et n, et f de xg. On a f est continu sur AP et XE et XG sont dans AP, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C compris entre XI et XJ, et donc C appartient à AP, tel que f de C est égal à 1 sur n sigma. Voilà. C'est ce qu'il faut démontrer.